rapidement pour nos exercices. Donc, nous avons le premier exercice. Il est demandé d'écrire une classe personne X irritante de personne disposant d'une méthode information affichant les informations d'une personne. Donc, écrire une classe application utilisant les deux classes personne et personne X. La troisième question, que se passe-t-il si la classe personne ne dispose pas des méthodes getName ou bien getNom, getPrénom et getAge? Donc, pour instancier la classe A, donc, on écrit public class personne X extends personne. Donc, on doit écrire une méthode information affichant les informations. Donc, nous avons écrit public void information system out println, le nom, getNom, c'est une méthode publique dans la classe personne. On peut la accéder depuis la classe personne X, donc pas de problème parce que la classe getNom est publique. Depuis une classe dérivée, on peut accéder à toutes les méthodes publiques de la classe de base. Même chose pour le getPrénom, elle est publique, on peut accéder depuis la classe personne X et même chose pour la classe getAge. Donc, pour la méthode ou bien pour la classe application, on peut écrire quelques instances des deux classes. Donc, personne XP, new person X. Donc, les deux classes ne contiennent pas de constructeur, donc il n'y a pas d'initialisation lors de la création. Remarquez-vous dans le deuxième objet, personne PA, new person X. Donc, PA est un objet de personne X. D'accord? P1 est un objet de personne X. On peut écrire de cette façon. On peut écrire personne XP, new person X, pour créer un objet de personne X. Comme on peut créer un objet personne X en mentionnant la classe de base en premier, puis la classe irritée. Donc P1 est un objet de la classe personne X. Donc, P, qui est un objet de personne X, peut accéder à naissance, parce que naissance est une classe, plutôt une méthode publique de personne. Elle est accessible depuis les objets de personne X. Donc, P croissance aussi accessible depuis les objets de personne X et P information aussi. Donc, par contre, ici, si on fait ici un objet, donc là, un objet personne ne peut pas accéder aux objets. Donc ici, on va ajouter un exemple. Donc, si on fait personne P2, ici, donc si on fait personne P2, new person, P2, c'est une instance de la classe personne. Elle ne peut pas accéder à la classe information. Donc, les classes de base ne peuvent pas accéder aux méthodes de leur classe dérivée. C'est une règle. Je répète, les personnes ou bien les objets de la classe personne ne peuvent pas accéder aux classes ou bien ne peuvent pas accéder aux méthodes des classes dérivées. Donc, personne P2, new person. Donc, la méthode information de personne X n'est pas accessible pour P2. On ne peut pas faire P2.information. Donc, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire concernant ce premier exercice. Si vous avez des questions. Oui.
si vous avez des questions. Pas de question. Donc, on passe à l'exercice numéro 2. Donc, la dernière question, si la classe personne ne disposait pas des méthodes getName, getNom, getPrénom, getAge, donc on ne peut pas afficher les valeurs de nom, prénom, âge depuis la classe personne X parce qu'ils sont encapsulés dans la classe personne. Donc, si ces trois méthodes n'existent pas plutôt, donc on ne peut pas accéder au nom, au prénom et âge depuis la classe personne X parce qu'ils sont encapsulés, comme ici, ils sont private dans la classe personne. Oui. Donc, on passe à l'exercice suivant. Donc, nous avons à notre disposition la classe personne. Donc, réaliser une classe étudiant dérivée de personnes permettant de manipuler des personnes définies par leur nom, prénom, âge et spécialité. On y prévoira les méthodes suivantes. Cette information pour définir les noms, prénoms, âge, spécialité d'un objet de type étudiant et cette spécialité pour définir la spécialité d'un étudiant et information étudiant pour afficher les informations et la spécialité d'un objet de type étudiant puis écrire une classe application. Donc pour la classe étudiant hérite de la classe personne, nous avons un nouvel attribut qui est spécialité. D'accord? C'est une extension de personne, donc on ajoute la spécialité. Donc cette information, elle permet de définir les 4 attributs. Donc, ici, donc nous avons déjà cette information écrite dans la classe personne, on va redéfinir, ou bien on va utiliser plutôt une surdéfinition. Donc ici, on va utiliser donc cette information. Donc, elle appelle, bien sûr, cette information. On va faire super pour faire la différence entre cette information de étudiant et cette information de personne. D'accord? On appelle pour initialiser l'âge parce que cette information de personne ne contient, n'initialise pas l'âge, donc on va appeler croissance pour faire la modification de l'âge parce que croissance est une méthode publique. Ensuite, on peut faire this spécialité reçoit S. Donc, il est demandé aussi d'écrire cette spécialité. Cette spécialité, c'est une méthode propre à étudiant, donc elle permet de recevoir un argument de type chaîne de caractères et modifier la valeur de spécialité par la valeur de S. Ensuite, information étudiant, il appelle information, donc il n'y a pas le même nom, on n'est pas obligé de faire super.information. Donc les noms sont différents, il n'y a pas de surdéfinition entre information et information étudiant. Donc ce n'est pas la peine d'écrire super.information. Directement, on appelle information parce qu'elle est, ici, elle est publique. Donc on affiche les informations des personnes, puis on ajoute l'information de spécialité pour l'étudiant. Donc pour la classe application, on peut créer un étudiant en mentionnant étudiant E1, new étudiant, comme on peut faire personne E2, new étudiant. E2, c'est un étudiant. D'accord? On peut le créer à partir de la classe personne, mais new étudiant. Ça, c'est possible à condition que étudiant et personne, plutôt, étudiant hérite de personne. L'inverse n'est pas possible. On ne peut pas faire étudiant E1, new personne. Donc, étudiant E1, new étudiant, personne E2, new étudiant. E1 et E2, ce sont deux étudiants. D'accord? Donc, pour
P, c'est une personne, donc personne P, new personne. Donc, E1, cette information, on va appeler la méthode cette information pour l'étudiant. Donc, on doit inclure 4 arguments. Même chose pour E2. Pour P, on doit inclure juste 3 informations. Bien ici, 2 informations plutôt. Donc, l'âge n'est pas inclus. Donc, je vais corriger cette méthode, cet appel. Donc, E1, cette spécialité, chimie. Donc, on peut modifier la spécialité pour un étudiant. Donc, E1, plutôt information étudiant, il va afficher les informations modifiées de E1. Donc, on peut appeler information pour l'objet P de personne. Pour E2, on peut appeler aussi croissance et information de personne. Donc, ici, la remarque, les objets de la classe étudiant peuvent accéder à toutes les méthodes publiques de la classe personne. Les objets de la classe personne ne peuvent pas accéder aux méthodes de la classe étudiant. Donc, les classes dérivées peuvent accéder aux méthodes publiques de leur classe de base. Par contre, les objets de la classe de base ne peuvent pas accéder aux méthodes de leur classe dérivée. Donc, vous pouvez réviser aussi ce concept. Passons à l'exercice numéro 3. Donc, nous avons la classe personne, toujours. Donc, il y a ici une erreur dans l'énoncé. Donc, normalement, c'est public personne. Ça, c'est le constructeur de la classe personne. Donc, public personne string, il a 3 constructeurs, plutôt 3 arguments. Donc, il est demandé d'écrire la classe toujours étudiant permettant de manipuler les personnes par leur nom, prénom, âge et spécialité. Donc, on doit inclure un constructeur définir les informations et la spécialité d'un objet de type étudiant et information étudiant pour afficher les informations de la spécialité. Rapidement, la classe étudiant, donc, parce que la classe personne inclut un constructeur avec argument, donc elle doit contenir un constructeur avec, donc elle doit contenir un constructeur. Donc ici, pour étudiant, nous avons 4 arguments. Donc les 3 arguments, le nom, le prénom et l'âge. Donc, le dernier argument, c'est pour la spécialité. Donc, on fait la première instruction obligatoirement. C'est super. Oui. Donc, la première instruction dans le constructeur de étudiant, c'est super 1 PA. Donc, on transmet les arguments nom, prénom et âge vers le constructeur de personne parce qu'il contient 3 arguments. Donc, ensuite, on initialise la spécialité par la valeur de l'argument S. Ça, c'est le constructeur de étudiant. Ensuite, il est demandé d'écrire information étudiant pour afficher les informations. Donc, on fait appel à information. D'accord. Information de personne, puis on complète la spécialité. Ici, nous ne sommes pas obligés d'écrire le mot super parce que information et information étudiant ont des noms différents. Il ne s'agit pas de redéfinition. Donc, même chose pour la création des objets des 2 classes. On peut écrire E1, plutôt créer un étudiant en mentionnant étudiant E1, new étudiant, comme on peut, à partir de la classe de base personne, créer un étudiant. Donc, ça, c'est une écriture juste. Donc, pour les personnes, personne P, new personne, comme vous remarquez, pour les étudiants, nous avons 1, 2, 3, 4 arguments. Par contre, pour les personnes, nous avons juste 3 arguments. D'accord? Donc, E1 accède à information
étudiant. E2, même chose, accède à information étudiant. P accède uniquement à information. Pour l'exercice suivant, il s'agit presque la même chose, sauf que le nom de la méthode change. Donc, étudiant, ici, donc, réaliser une classe étudiant dérivée de la classe personne permettant de manipuler des personnes définies par leur nom, prénom, spécialité et âge. Donc, on doit écrire les deux méthodes. Donc, la première, c'est un constructeur pour définir. Donc, c'est un constructeur à 4 arguments pour étudiant parce que la superclasse contient déjà un constructeur avec 3. Le quatrième argument pour étudiant, c'est pour initialiser la spécialité. Donc, le nom ici pour la méthode d'affichage des informations pour étudiants est le même nom que la méthode information. Il s'agit d'une surdéfinition. D'accord? Donc, on doit, pour appeler information de personne, on doit inclure le mot super point pour faire la différence entre information et information. Donc, même chose, pour la classe application, on peut créer quelques objets. Donc, ici, pour les objets de la classe étudiant, la méthode information, c'est celle définie dans la classe étudiant. Donc, pour un étudiant, donc information, c'est information de étudiant. Pour personne, c'est bien sûr information de personne. Donc, pour les objets de la classe personne, la méthode information, c'est celle définie dans la classe personne. Chaque objet accède à la méthode de sa classe. Si cette méthode n'existe pas, un objet d'une classe dérivée peut voir dans la superclasse Par contre, la superclasse, si la méthode n'existe pas, elle ne peut pas accéder, donc elle peut déclencher une erreur. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant cet exercice? Bien, l'exercice plutôt 2, 3 et 4. Oui? شي s'il vous plaît راك تضرب شويه ماناش نفهمو بيان. Donc, أنا علاه راني قاعد نزرب هكذا parce que هذو les exercices 1, 2, 3 ou 4, ce sont des exercices simples. Donc, je vais vous donner l'animation. Donc, vous allez vous-même réviser. قولوها وحدكم. Donc, le temps est limité تاع la session هذه. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions? Je vais ralentir dans les exercices suivants. D'accord? Monsieur, في la redéfinition لازم نسميو les variables بنفس الاسموات. Donc, les arguments. Les arguments, les types تاعهم نفس التيب. بصح les noms, vous êtes libre. D'accord? Donc, redéfinition. Donc, vous pouvez utiliser des noms dans les arguments différents. Par contre, la règle, c'est le même type de retour, le même nom de la méthode et la même signature. La même signature veut dire, la signature, on parle du nombre, de l'ordre et du type des arguments. Les noms, d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on passe à l'exercice suivant. Donc, ici, nous allons voir quel est le résultat de l'exécution de ce programme. Donc, nous avons une classe A qui contient deux attributs X et Y, deux attributs publics. Nous avons pour A un constructeur qui a un seul argument. Donc, premièrement, nous avons le message début A qui va afficher les valeurs initiales de X et Y avant la modification. Donc, systématiquement, avant la modification, X égale 0 et Y égale 10. Donc, on a fait X reçoit H. Donc, l'argument H va initialiser avec sa valeur l'attribut X. Ensuite, on va réafficher
à la fin A, on va afficher les valeurs finales de X et de Y. Ça, c'est la classe A. Nous avons la classe B qui hérite de A. Elle possède deux attributs. Donc, l'attribut Z, un entier initialisé à 25, et un attribut constant, N, initialisé, ou bien qui a la valeur 5. D'accord? Comme A possède un constructeur, B elle-même doit avoir un constructeur. Donc, le constructeur de B contient deux arguments, donc X et K. Donc, la première instruction, toujours dans la classe dérivée, dans le cas où la classe de base contient un constructeur avec argument, on doit toujours faire super et transmettre la valeur de l'argument vers le constructeur de la classe de base. Donc, on fait super X. Donc, le premier argument de B sera utilisé pour initialiser un objet, plutôt pour initialiser ou bien pour initialiser le constructeur de A. Ensuite, on fait le début de A, plutôt le début de B. On va afficher les valeurs initiales de X, Y et Z. Puis, on fait la modification Y reçoit K et Z reçoit N plus 1. Ensuite, on va afficher fin B, donc pour voir les modifications apportées sur X, Y et Z. Dans la classe application, nous avons créé deux objets. Un objet de type A, donc new A, parce que A contient uniquement contient uniquement un argument, donc on fait la création des objets de A avec un seul argument. Les objets de B sont créés avec deux arguments. Donc, on va voir quel est le résultat de l'exécution de la première instruction. Donc, AA, new A5. Donc, elle va nous afficher le message début A, X égale 0, bien sûr. Donc, la valeur 5 va donner sa valeur à l'argument A. Donc, la première instruction dans le constructeur de A, c'est début A, X égale, donc dans ce cas, X commence par la valeur 0 et Y commence par la valeur 10. Est-ce que c'est clair? Donc, même chose, on va faire X de soi H, donc la valeur de X va prendre la valeur 5. Donc, la fin, on va avoir fin A. Donc, X va terminer avec la valeur 5 et Y, toujours, on n'a pas modifié Y ici, donc il va terminer avec la valeur 10. Donc, la première création de l'objet A implique l'exécution ou bien l'affichage de ces deux messages. La deuxième instruction va nous afficher 4 messages. Pourquoi? Parce que à chaque création d'un objet B, on doit créer un objet A. Donc, comme on va voir, donc, new B 5, 3, donc X va prendre la valeur 5 et K va prendre la valeur 3. Donc, super X, donc X égale 5. Donc, on va créer un objet de type A, ici. Donc, A, le constructeur A est appelé avec l'argument 5. 5 va donner sa valeur à H. D'accord? 5 va donner sa valeur à H. C'est la même. monsieur. Oui. Oui. S'il vous plaît, عاود لنا تاع l'exécution تاع deuxième instruction هذيك عاودها لنا s'il vous plaît. Donc, la deuxième instruction, nous avons la création d'un objet de type B. D'accord? Donc, B est construit avec deux arguments parce que le constructeur de B contient deux arguments X et K. Dans ce cas, à chaque fois qu'on va créer un objet B, premièrement, on doit créer un objet A. Avant que le fils existe, on va créer le père. D'accord?
Donc, le père de B, c'est A. Donc, la première instruction dans le constructeur de B, c'est super X. C'est un appel pour le constructeur de A. Donc, il va faire un saut vers A avec l'argument X, X et 5. Donc, il va créer un objet A avec la valeur 5. Donc, 5 va donner sa valeur à H. Donc, système out println, début A, X, donc, va initialiser un nouveau objet A, donc X égale initialement 0 et Y égale 10. Donc, on va créer un objet A. Ensuite, on va compléter le reste de B. Donc, ensuite, il y a X reçoit H, donc X reçoit 5. Donc, fin A, X égale 5 et Y égale 10. Comme on va voir. Donc, la première instruction dans le constructeur de A, c'est il va afficher l'état de X et de Y. X initialement n'est pas initialisé, donc il va prendre la valeur 0 et Y va prendre la valeur initiale 10. Ensuite, il va initialiser X par la valeur de H, H égale X, X égale 5. Donc, X va prendre la valeur 5, d'accord? Et à la fin, on va écrire X égale 5 et 10, Y égale 10 parce que Y a déjà, plutôt Y n'est pas initialisé avec le constructeur de A. Donc ensuite, on va compléter, Y reçoit K. L'argument Y de la classe A est accessible depuis la classe B. Remarquez-vous. Donc, l'argument F, plutôt Y, ici est public. D'accord? L'argument F, disons, l'attribut RY est public. Donc, on peut modifier la valeur de Y depuis la classe dérivée. Donc, on a fait Y reçoit K. Donc, K égale 3. Donc, on va trouver que Y termine avec la valeur 3. Puis, nous avons Z qui est l'argument de B, initialement à 25, reçoit N. Donc, reçoit 5 plus 1, donc 6. Donc, Z reçoit 6. Et Y de A reçoit 3. Donc, pour B, donc, il va afficher les deux premiers messages concernant A. Oui, le début du B, donc X va commencer avec, donc c'est le même X ici, donc 5. Le Y avec 10 et le Z initial, il y en a ici, et le Z initial avec 25. Donc, le début de B, le message header, va afficher les valeurs pour X, Y et Z suivants. Donc 5, 10 et 25. Puis, on va faire Y reçoit K et Z reçoit N plus 1. Donc, ces deux instructions modifiant les valeurs de Y et de Z. À la fin, X va rester 5. Donc, Y va prendre la valeur 3 et Z va prendre la valeur 6. Donc, comme vous voyez, à la fin, donc B va prendre, donc à la fin de B, X reste 5, Y termine avec la valeur 3 et Z termine avec la valeur de 6. Donc, comme vous voyez, à chaque fois qu'on crée un objet de type B, il y a un appel au constructeur de la classe A, puis on complète les autres instructions du constructeur de B. Par contre, pour les objets de A, on a juste deux instructions, ou plutôt les instructions en haut. D'accord? Est-ce que vous avez des questions concernant cet exercice? Il y a... Monsieur, Oui. monsieur, s'il vous plaît, le constructeur super, laisse-nous toujours نعيطوا في la classe fils. Oui. لازم لكان عاد le constructeur تاع A
عنده un argument لازم تكريي pour la classe dérivée معناتها في la classe B لازم تكريي un constructeur avec argument وتبدا le constructeur avec l'appel هذه super c'est quoi et c'est l'appel de A d'accord Oui. هنايا A كون ما كانش int h كون ما كانش int h هذه واش تولي هنايا B قادر ما نديرولهاش constructeur d'accord Oui. mais هنا عندك A عندها un constructeur avec argument donc B لازم تكتبوا لها un constructeur donc هنا أو كتبنا لها constructeur تقدر ديروا un seul argument ولا sans argument ولا avec deux arguments كيما هنا صح la première instruction في B لازم تكون l'appel au constructeur de A d'accord Oui. à chaque fois on a déjà expliqué les règles concernant les constructeurs oui est-ce que vous avez des questions avant de passer à autre chose. On passe. Oui, je passe. D'accord. Donc, on passe à l'exercice suivant. Donc, nous avons, même chose, quel résultat fournit la classe application. Donc, il y a un certain ensemble des appels. Donc, nous avons la configuration suivante. Donc, la méthode ou bien la classe A contient une méthode affichée. Donc, le corps de la méthode affichée, c'est affiché de A. La classe B hérite de A, son corps est vide. On peut avoir ça parce que A ne contient pas de constructeur. Donc, B peut ne pas avoir de constructeur. La classe C hérite, même chose avec A, hérite de A, mais elle contient une méthode affichée. C'est une redéfinition de la méthode affichée de A. Comme vous voyez, c'est le même type de retour, void et void, le même nom, affiché, affiché, et la même signature. N'a pas d'argument, n'a pas d'argument. Mais le corps, n'a, c'est différent. N'a. Pour A, c'est affiché de A. Pour la méthode affichée redéfinie dans C, donc nous avons affiché de C. Même chose, nous avons la classe B hérite de C. Elle contient aussi une redéfinition de affiché, d'accord? Mais cette fois, le code c'est affiché de D. E hérite de B, ne contient rien. Et F, c'est plutôt F hérite de C. Donc, on va voir pour chaque appel quelle est la méthode sélectionnée. D'accord? Donc, pour le premier appel, c'est un objet de A. A n'a pas de choix. Il doit chercher, afficher dans la classe A. Il ne peut pas descendre. D'accord? Les objets de A ne peuvent pas rechercher la méthode affichée dans les classes dérivées. D'accord? C'est interdit pour eux. Donc, les objets de A cherchent afficher uniquement dans la classe A. S'ils ne trouvent pas, donc il y aura une erreur. Donc, les objets de A n'ont pas beaucoup des options. Elles doivent chercher afficher dans la classe A et c'est tout. Pour les objets de B, la deuxième instruction, donc comme B hérite de A, les objets de B cherchent afficher dans la classe B. S'ils ne trouvent pas affiché, donc ils cherchent dans la classe O. Donc ils cherchent où elle a affiché في A. D'accord? Donc ما يروحوش للسي donc يطلعوا ديما le parent تاعهم le père تاعهم. Donc les objets de B donc vont afficher A. Dans les deux cas, on va avoir affiché A. Donc la troisième instruction, donc un objet de C, donc tout simplement il va chercher afficher dans la classe C, il va trouver afficher, donc tout simplement les objets de C, ils vont afficher de C. Les objets de D, donc D contient la méthode affichée, donc les objets de D ne cherchent pas ailleurs, ils vont sélectionner la méthode de leur classe. Donc la quatrième instruction D,
Donc, des points affichés va afficher de B. Ensuite, E, donc, elle va chercher la méthode affichée dans la classe E. S'il ne trouve pas, elle va sauter vers B. S'il ne trouve pas, elle va sauter vers A. C'est ça le chemin de recherche. Donc, pour les objets de E, c'est le A, le affiché de A qui sera sélectionné. D'accord? Pour le dernier objet, donc F va chercher chaque objet F de la classe F, va chercher premièrement dans sa propre classe F. S'il ne trouve pas affiché, il va sauter directement sur le parent suivant. Donc, il a deux options, mais il va sélectionner affiché de C. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, dans la direction de recherche d'une méthode, c'est toujours de bas en haut. D'accord? La classe dérivée vers la super classe. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Si vous avez des questions. Donc, Naya, la méthode rechercher est toujours, on commence par la classe concernée de l'objet. S'il n'y a pas, on va ascendre. D'accord? On traverse directement le grand-père, on va voir le père. S'il n'y a pas, on va ascendre vers le grand-père. D'accord? Donc, on passe à l'exercice suivant. Nous avons un exercice toujours avec la dérivation successive, mais cette fois avec une succession de surdéfinitions. Donc, dans la classe A, nous avons void F double. Dans la classe B, C, héritons directement de A. B ne contient rien. C contient void F long. C'est une surdéfinition de F avec une signature bien sûr différente. Donc, le F de A, c'est double. Le F de C, c'est long. E hérite de B. D hérite de C. D, elle a sa propre méthode F, mais avec la signature, un seul argument de type int. Pour la classe F, elle contient deux méthodes. Donc, void F float et void F int. Donc, il y a la méthode ou bien les objets de la classe F ont plusieurs options. D'accord? Par contre, les objets de E ont bien sûr une seule option qui est void F double. Donc, même chose, on va créer un certain nombre des objets avec des variables locales B1, S, B initialisé à 1, B c'est un byte, S c'est un short, I c'est un int, L c'est un long, F c'est un float et D c'est un double. D'accord? Donc, on a la première instruction. Donc, A, new A. Donc, A.F. Donc, on a les objets de A n'ont pas beaucoup d'options. S'ils ne trouvent pas la méthode adéquate dans leur classe, donc, ils ne vont pas descendre vers B ou bien C ou bien E. D'accord? Donc, les objets de A vont uniquement l'option de rechercher la méthode dans la classe A. D'accord? Donc, comme l'argument est B, on peut mettre un byte dans un double. Donc, le premier appel va faire une conversion implicite d'un byte vers un double. Donc, on a ici, donc, la première instruction AF de B. Donc, le byte doit être inclus, la convertie en double. Donc, l'affichage qui sera, c'est AF point double égale la valeur de l'argument, d'accord, transmis. Ici, l'argument transmis, c'est un byte. Donc, nous avons le byte B égale 1. Donc, l'affichage, il sera converti en double. Donc, l'affichage, c'est 1.0. Ensuite, la deuxième instruction, nous avons l'argument F. F, c'est un type float. Donc, il va transmettre le float. Il va rechercher est-ce qu'il peut
mettre un float dans un double. Oui, c'est autorisé. Donc, la méthode sélectionnée, bien sûr, c'est toujours pour les objets A, c'est le void f double de A. Donc, on va faire la conversion implicite d'un float, ici, d'un float, vers un double. D'accord? C'est autorisé. Donc, le format d'affichage, donc, AF double, d'accord? C'est 5. Donc, pour la deuxième instruction, nous avons Je ما فهمتش هذه première instruction. donc هنا les objets de A, les objets de A يكسيديو uniquement le void F double. ما يقدروش يهبطوا les méthodes dérivées, d'accord? Pour la recherche ما يقدروش يروحوا هنايا الانت ولا الفويد اف انت ولا يروحوا للفويد اف فلوت تاع اف داكور. هنايا لي زوبجي دو لا كلاس ا كيما هنا ا راهو اوبجي دو لا كلاس ا يشيرشي لا ميثود غير في لا كلاس ا ما يقدرش يهبط داكور. لا ريشيرش اللي قلت لكم ديما من لا كلاس ديريفي للفوق كوم ا ما عندهاش اون سوبر كلاس دونك لي زوبجي تاعها غير يخدموا بلا كلاس اف. دونك كوم هنا عندنا لارغيومون تاع لابيل هنا عندنا بايت داكور فور اف. دونك هنا واش يطلع يحوس يروح يحط ان بايت دون ان دوبل داكور. يروح يحط البايت تاعي دون ان دوبل ويدير لابيل. دونك اون بو ماتر الحاجه الصغيره دونك لا بلو بوتيت بريسيزيون دون لا بلو غروند précision. D'accord? On peut mettre un byte dans un double. Donc, l'affichage, comme tu vois là, système out printer, مش affiché A.F. هاي A.F. وبعد يكتب كلمة double وبعد يدير égal وبعد نافيشيو لا فالور دو دي هنا دي أو يدي لا فالور تاع بي دي قدام 1. دونك كي نكونفرتيو الان للدوبل قداه يولي 1.0 داكور يولي 1.0 Ah. D'accord. Donc la première instruction A.F B. Donc le B هذا راح يهز لا فالور تاعو يحطها داخل دوبل. دونك D يدي القيمة تاع B اوتوريزي لأنه الدوبل أكثر من البايت. دونك الواحد يكون الفورما تاعو اونتي يولي برك في لافيشاج يولي 1.0 لأنه دا لا كونفرسيون تاعو vers le double. Ou même chose pour 5. 5 c'est un float, d'accord? Parce que A.F fait l'appel à F avec un float, donc les objets de F vont chercher uniquement ici, dans la classe A. Donc, on peut mettre un float dans un double, donc même chose, le F a de 5.F est mis dans un double. Donc 5.F sera converti en double, donc il يولي 5.0. donc هذه هي الفورمات تاع الدوبل. donc يكونفرتي هذه 5F يكونفرتيها ل 5.0. d'accord. donc on passe à la deuxième instruction ou bien 1, 2, 3. donc la ligne deuxième. donc nous avons un objet de B. remarquez que B ne contient rien. d'accord. les objets de B, comme B ne contient rien, عندهم l'option de rechercher dans la superclasse. Donc, لما يلقاوش les méthodes داخل B, عندهم la possibilité de rechercher داخل A. uniquement داخل A. d'accord. ما يقدروش يروحوا للC وما يقدروش يهبطوا للE. d'accord. donc هنا les objets de B ont une seule, bien sûr, ont l'option des F qui existent dans B. هنايا ما كانش des F هنا défini. donc يطلعوا الفوق يرشيرشيو على la méthode F. ماشي oui. يكون يلقاوها يكون نشهد كاينة في الأ في البي ويقدروا يزيدوا يطلعوا للأ. non كون يلقاوها في البي يقعدوا في البي. d'accord. l'avantage toujours انه كي يحوس عنده لوكالمون دو لا كلاس بي d'accord كي يلقاها سي بون. كي ما يلقاهاش يقدر يطلع. d'accord. داكور. ما يلقاهاش يقدر يطلع. بصح ما يقدرش يهبط ولا يروح لو فرير تاعو. d'accord. donc هنا عندنا لابيل تاع اف بي بي.اف دو بي. donc راح يحوس داخل بي ما يلقاش.
دونك يروح يحوس داخل ا وبعد يشوف اسكو راها كومباتيبل ولا نو. دونك هنايا درت بي بوان اف دو بي بي سي ان بايت دونك يقدر يحط البايت داخل ان دوبل. دونك ميم شوز بور لي انستركسيون اللي فوق. دونك لو 1 راح يقلبو 1.0 دونك هنا راهو دار لابيل بايت والدوزيام ابيل دار لابيل افيك هنايا نورمالمون راها بي بوان اف او غلط هنا دونك بي بوان اف. راح ثاني يشارشي داخل بي ما يلقاش يطلع الفوق دونك الفلوت هذا راح يحطه داخل دوبل دونك 5.0. دونك لا دوزيام لين ها هم لي دوز انستركسيون اللي تيكزيكوتي. دونك لا troisième ligne nous avons un objet de C. Donc on a fait l'appel avec bytes ou avec long ou avec float. On va voir quelles seront les méthodes sélectionnées. Donc pour le byte, je vais sélectionner là. Pour le byte, comme l'option longue, localement. Donc pour les objets de C, il va chercher premièrement dans la classe C. Est-ce qu'on peut mettre un byte dans un long ou non? Oui. Oui, donc هنايا pour le premier appel هنا راح يحط البايت داخل le long تاع C. D'accord. Pour le deuxième, C.F long وراح يحط في اللونج. donc يروح يسيليكسيوني tout simplement qui يلقى le même type donc directement يسيليكسيوني. في le dernier donc يعود عنده float ما يلقاش float داخل C. وين يروح؟ للأ. للأ. très bien. donc يروح للأ يشارشي donc يشارشي الساعة اسكو يقدر يحط يدير لابيل تاع اف لونغ دونك هو ما يقدرش يدير فلوت داخل لونغ دونك يروح يحوس في لي سوبر كلاس تاعها دونك يبدا ولا يروح للأ دونك يلقى داخل الأ اف دوبل دونك يلقى يقدر يحط اللونغ بليتو ان فلوت داخل دوبل دونك في لو ديرني ابل تاع لوبجي سي دونك يروح للأ. دونك هنا راكم تلقاو في الاول يروح يدير سي بوان اف لونغ وسي بوان اف لونغ دو فوا والاخر راهو يطلع الأ بوان اف دوبل. داكور أ بوان اف دوبل. اسكو سي كلار؟ Oui. Donc on passe. Donc هنا avant de faire la solution donc les objets de D هنا عندهم قداه option. Les objets de D combien؟ 3 عندهم 3 options. عندهم l'option int, l'option long et l'option oui. Oui. Donc عندهم 3 options les objets de D. Donc عندنا كي نعيطوا بالبايت لوبجي دو دي يعيط بالبايت وين يروح؟ يحوس بريميرمون في دي. اسكو البايت تقدر تحطه في الانت؟ نقدروا وي نقدروا ويكفيه. داكور. اوليو باه نطلع الفوق نحطه في لونغ ولا نزيد نطلع للان نحطه في دوبل سي ميو نحطه داخل ان انت تو سامبلومون. داكور. زيد لو لونغ اسكو نقدر ندير لابيل void f int تاع دي avec un long نو ما نقدروش دونك نطلعوا للسي سوبر كلاس تاعها اللي هي سي عندها لونغ دونك هنا لو دوزيام ابل يروح للاف لونغ تاع سي. داكور. لو ديرني تاع avec un double كيفاه يدير الدوبل؟ يحوس لوكالمون ما يلقاش ما يقدرش يحط ان دوبل داخل انت وما يقدرش يحط ان دوبل داخل لونغ دونك يروح يطلع الأ Donc, il y a un double. Donc, pour l'instruction ou les objets de D, le premier appel est sélectionné DF int, le deuxième est sélectionné CF long, le troisième appel est dire l'AF double. Ou bien sûr, tu vois, il y a 6, هنا باللي راها كي تكونفرتات وبلا الافيشاج راح تخرج 6.0. Donc, les objets de نسيت E. انت لا نحطوها واحد كيفاه؟ الانت انت لا درناها واحد هي وقبيله اللونغ ثاني درناها واحد ما فهمتش ليه الانت قداه عندي هنا الانت لانك راح تحطي فيه البايت بي. سي بون داكور البي هاو انيسياليزي d'accord. داكور. passons à
l'instruction suivante, ou bien la ligne suivante. Donc, nous avons les objets de E. Est-ce que E, قد عندهم une option? Les objets de E, قد عندهم une option? تروى ما عندهمش تروى، عندهم وحدة فريدة. داكور؟ عندهم غير عندهم غير الفويد اف دوبل تاع ا. داكور؟ لانه الوجه تاع او راح يحوسوا داخل او ما يلقاو والو، يطلعوا للبي ثاني ما يلقاو والو، يزيدوا يطلعوا للأ يلقاو فويد اف دوبل. داكور؟ كوم الدوبل يقدر يتكونفرت ليه اي تيب، دونك لي نقدر نحط داخل دوبل نقدر نحط البايت، دونك الان تولي 1.0. داكور؟ هنا في البروميي ابل. واللونج واش تولي؟ تولي 4 في الآ ثاني. داكور؟ لانها تسيليكسيوني الاف دوبل. داكور؟ وهذا الدوبل ثاني 6 يروح بيان سور داخل ان دوبل، دونك تولي كامل يعيطوا للأ. هاكم تشوفوا باللي لي زوبجي تاع او هاهم كامل يروحوا للأ. داكور؟ لانه ما عندوش بليزيور زوبسيون. دونك في لا ديرنيير الاف قدا عندها ان اوبسيون. تروى الاف قدا عندها ان اوبسيون. عندها تروى 1 2 3 4 عندها 4. وين راهي الثاني؟ هاي الاف عندها الإيه. داكور؟ عندها الفويد اف فلوت وعندها الفويد اف انت. داكور؟ ايه صح. داكور؟ دونك هنا عندها 1 2 عندها تاعها زوج، وعندها اوبسيون واحده اخرى عند السي، وعندها اوبسيون واحده اخرى داخل الاف. داكور؟ دونك هنا بور بي وين راح يروح البي؟ في الإنت. الانت تاع اف. داكور؟ البرومي ابل هنا يروح للانت تاع اف، وهذا بور الانت وين راح يروح؟ إنت تاع الإف. بيان سور يروح للانت تاع الكلاس تاعو، يبقى داخل اف. داكور؟ وفي الاف في الفلوت وين يروح؟ اف. ثاني تبقى داخل. داكور؟ يبقى داخل اف. وفي الدوبل وين يروح؟ يطلع يطلع للأ. هنا يطلع للأ. داكور؟ وداخل بالاس شورت وين يروح؟ الإنت. يروح للإنت. داكور؟ يعاود يهبط للإس. داكور؟ يبقى داخل اف. دونك هنا البايت يبقى داخل اف، الانت يبقى داخل اف، الفلوت يبقى داخل اف. هنا الدوبل يروح للأ. داكور؟ والاس يروح عند يبقى داخل دوبل. كون ندير هنايا لونج وين يروح؟ يروح للسي. يروح للسي. دونك هنايا ندير دوبل يروح للسي. داكور؟ دونك هنا لا ديرنيير لين هاهم هنا بيان سور. هنا يروح في الانت بليطو في البايت يروح للانت، في الانت يروح للانت. داكور؟ في الفلوت يروح للفلوت تاعو، انت فاش داخل الفلوت. في الدوبل يروح للأ تاع الدوبل. داكور؟ ومن بعد الشورت يعاود يرجع هنا يدير اف انت، لانه الشورت يقدر يحطه داخل انت. داكور؟ مسيو في الفلوت لا درناش 5.f. هنا في لافيشاج هنا يقدر يعطيك 5.f، يافيشيك 5.f قادر يافيشي فيها. هنايا سا ديبون كومبيلاتور. نورمالمون هو يافيشي 5.f. داكور؟ يافيشي 5.f هنا. داكور؟ هنا يافيشي 5.f لانه بيان سور راهو فلوت. داكور؟ Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de question. Donc on passe. راني نمد لكم بعد هذه l'animation هذه عاودوا ريفيزيو بها. Donc on passe à l'exercice suivant. Donc هيا supprimer هذوك bon معليش. Donc هنا عندنا les bases de polymorphisme. Donc عندنا هنا la classe A فيها la méthode affichée, la classe B ou C hérite directement de A, عندي la classe E hérite de B, عندي la classe D ou F hérite من C. Donc la classe
ou bien la méthode affichée كاينه داخل A تافيشي لنا affiché de A وعندي داخل C تافيشي لنا affiché de C وعندي داخل D تافيشي لنا affiché de D. Donc هنا عندي un certain nombre de créations des objets. تبعوا معايا la première ligne واش عندنا un objet de A. Donc هنا un objet de A كي يدير A point affiché وين راح يحوز على الأ. ما عنده une seule option انه ما يقدرش يفوق يروح يفوق ما عندوش لي سوبر كلاس تاعو وانتردي عليه يهبط لي كلاس ديريفي داكور انتردي يهبط يحوس على افيشي داخل كلاس ديريفي دونك تو سامبلومون هنا اشاك فوا من داخل اوبجي ا دير لابيل دونك ا سي ان اوبجي دو ا دونك راح يافيشي لي افيشي دو ا داكور هنا لا بروميير انستركسيون دونك لا دوزيام لين واش عندي création d'un objet B. بعد ندير B point affiché. B اسكو عندها affiché ولا ما عندهاش؟ ما كانش نطلعوا للأ. دونك هنا tout simplement راح B c'est un objet de B راح يروح يسيليكسيوني affiché de A. بعد واش عندنا؟ عندنا A يهز A هو objet تاع super class. داكور؟ l'identifiant تاع un objet تاع super class. واش دار؟ هز بي البي اللي هو تاع لا كلاس ديريفي تاعو. هنا نقدروا نديروا لافيكتاسيون هذه علاه لانه ا هو في الاصل تابع هو ان اوبجي دو ا معناتها تقدر تحط داخل ا داكور اي اوبجي تاع كلاس ديريفي معناتها نقدر نحط داخل وي دونك هنا واش درت لافيكتاسيون انستركسيون هذه واش درت حطيت لادريس او بيان لادريس تاع لوبجي اللي هو بي وين حطيتها هنايا شونجمون تاع لي زادريس سي با اون افيكتاسيون تاع لي فالور داكور هنا لادريس اللي موجوده داخل بي حطيتها داخل كرازي تاع الا وحطيت ولاو في زوج بي داكور معناتها ليدونتيفيون ا ولا يدل على اوبجي تاع بي داكور اسكو سي كلار ايه وي دونك هنا سير ما فهمتش. هنا هز لادريس هنايا افيكتاسيون تاع لي زادريس شفنا في التي بي كي ندير اوبجي ريسوا اوبجي او سي با لا فالور هنايا لادريس اللي موجوده في البي تكرازي لادريس اللي موجوده في الا داكور هنا نقدر نديرها علاه لانه الوريجين واش فيه ادريس تاع لا سوبر كلاس وبي تاع لا كلاس ديريفي ديما تاع لا كلاس ديريفي يقدر يروح يكرازي سوبر كلاس داكور يقدر يروح يتافيكتا نقدروا نحطوا في سوبر كلاس داكور دونك هنايا بي رسوا ماهيش اوتوريزي ما نقدرش ندير بي رسوا داكور بصح نقدر ندير رسوا بي هذه لا ريغل تاع لو بوليمورفيزم داكور دونك هنا لوبجي تاع لا كلاس ديريفي يقدر يمد لادريس تاعو لان اوتر اوبجي تاع كلاس تبع لا سوبر كلاس تاعها دونك هنا اسكو يتبدل ولا يبقى يبوانتي عند من ما يتبدلش يولي هو في الاصل هو يولي اوبجي تاع بي بصح بي كي تعود طيب مثلا وكاني درت بي بوان افيشي وين تروح بي بوان افيشي واش تافيشي للأ تروح للأ معناتها هنا الانستركسيون تاعي سي كوا انه الأ دوفيان اوبجي دو بي بصح توجور يبقى افيشي دو ا داكور او يولي اوبجي تاع لا كلاس ديريفي بصح كوم بي ما عندهاش افيشي يبقى ديما افيشي دو ا تسمى هنايا البي كونت عندها قيمه تسمى نقدروا تولي تافيشي كي في البي. وي بيان سور دوك نشوفوا مع لي زيكزامبل تاع السي والدي دوك تشوفوا بلي يتبدل داكور نزيدو تروازيام لين عندي ان اوبجي دو سي ان اوبجي دو سي دونك سي بوان افيشي وين راح يروح للسي بيان سور يروح للسي ما عندوش يقدر يروح للأ بصح يلتزم
معناتها مادام كاين داخل سي دونك تو سامبلومون يروح للسي. سي ان اوبجي دو سي دونك يروح افيشي دو سي. ومن بعد واش درنا هنا؟ دونك يهز هنا افيكتاسيون واحده اخرى. دونك عاود كراسيت لا فالور اللي كاينه في حطيت ان اوبجي دو سي. داكور سي بوسيبل هنا. داكور تكرازي لا فالور اللي موجوده في يحط فيها ان اوبجي دو تيب سي. دونك هنايا كي ندير بوان افيشي واش يولي؟ تعرفيش لنا السي يافيشي لنا حوايج تاع سي بيان سور لانه هنا ولا اوبجي تاع سي. دوفيان اوبجي دو سي يولي يدير لك بلوتو افيشي دو سي. داكور هنا السيليكسيون سويفونت تاع دي. دونك تو سامبلومون دي عندها افيشي تاعها. دونك لي زوبجي ما يعرفوش لنا الدي يروحوا بيان سور توت اوبجي دو دي راح يافيشيك افيشي دو دي. ومن بعد راني درت هنا تبعوا معايا يهز لا فالور تاع دي. داكور يهز لادريس. هنايا قلت لكم لادريس. دونك لادريس اللي موجوده في الدي تروح دونك سي بوسيبل. وي سي بوسيبل لانه كان في الاصل او اوبجي تاع سي. داكور وسي راها سوبر كلاس تاع دي. معناتها تقدر تحط دي داخل ان ايدونتيفيون في سوبر كلاس تاعها. دونك هنا واش راح يصرى باللي هنا واش كان يدير؟ يعرفوش لنا السي هنا بالعقل واش كان يافيشي تاع سي. ها صح كي نحط فيه لادريس تاع ان اوبجي دو تيب دي واش يافيشي يولي؟ يافيشي دي. يولي دوفيان ان اوبجي دو دي كوم دي عندها افيشي. دونك تو سامبلومون راح يافيشي دي. داكور l'instruction هنا استاذ ما تعاودها. كوم هنا دي لادريس تاع دي مديناها داكور معناتها واش ولا اوبجي تاع دي. داكور دي عندنا هنايا فيها افيشي. داكور واش راح يحول اير. دونك تو سامبلومون راح بور كي دير له بوان افيشي وين يروح بيان سور للافيشي تاع دي. داكور وي ميم شوز هنا كي نمد القيمه ولا لادريس اللي موجوده داخل سي نمدها بليتو لادريس اللي موجوده داخل دي نمدها للسي. داكور معناته السي يولي اوبجي تاع دي. داكور سي يولي اوبجي تاع لا كلاس دي. دونك كي ندير سي بوان افيشي وين يروح؟ يحوس في لا كلاس دي. بيان سور يروح هنا. داكور بيان سور يروح تما. دونك هنا l'instruction suivante bien sûr C devient objet de D. معناتها راح يافيشي tout simplement D. D'accord affiché de D. Ensuite bien sûr E وراح يحوس. l'objet de E وراح يحوسوا داخل E ما يلقاوش افيشي داخل E. وين راح يروحوا؟ يروحوا للبي ما يلقاوش يطلعوا للأ. يعاودوا يطلعوا للأ. دونك كوم راهو اوبجي تاع لا كلاس دونك راح يرشيرشي في الأ. داكور راح يرشيرشي داخل الأ. ومن بعد واش عندي؟ يهز ولا يمد لادريس تاعو للأ. سي بوسيبل بيان سور لأنه ديريفي يقدر يمد تاع اون اوتر كلاس. دونك هنا لا كلاس تاعو هنا الفرع هذا مستقل على الفرع هذا. دونك با دو بروبليم تقدروا لانه واش كان فيه اخر مره؟ اخر مره واش كان فيه؟ دي كان فيه الدي. دونك الفرع هذا تاع الدي مستقل على الاو. دونك تقدروا ديروا لافيكتاسيون. داكور الفرع هذا الدوزيام تاع السي والدي والاف راه مستقل على الفرع تاع البي والاو. دونك هنا تقدروا ديروا لافيكتاسيون تاع لوبجي كان مبوانتي عند الدي يولي مبوانتي عند الاو. داكور دونك هنا كي نحط لادريس تاع او نحطها في معناتها يولي اوبجي دو او. داكور يولي اوبجي دو او كوم ما عندهاش افيشي معناتها راها تطلع حتى للافيشي
A. C'est clair? ماشي وي Oui. ماشي انا قبيله ثاني كنا نقدروا نديروا لافيكتاسيون كنا نافيكتيو لي بوكم نورمال يشتمل الفرع الاخر كنا نقدروا نديروا لافيكتاسيون الفرع هذا اللي منا مستقل عن الفرع اللي منا داكور تقدروا ديروا لافيكتاسيون بيناتهم سون بروبليم بصح واش ما تقدروش ديروا انك داخل اوبجي مثلا هذا مثلا هنا في النيفو هذا في الدوزيام لين لا في التروازيام لين ا رسوا بي اوبجي تاع ا اون بوانتي عند ادريس تاع اوبجي ا بي راهم بوانتي عند ادريس تاع اوبجي بي هنا تقدروا ديروا الكبير يقدر تحط له الصغير لانه واش يقدر يهز البي البي والبي بي ديري لي من بصح العكس ما تقدروش هي لا ريغل بي يساوي على ا ما تصلحش بي ايكال ما تقدروش ديروها امبوسيبل هنا ندير لكم ايرور داكور ندير لكم علاقه تاع ايريتاج تقدر دير لافيكتاسيون غير في لو سونس تاع انه الكبير يهز تاع الصغير داكور لانه راهم بوانتي عند ادريس تاع اوبجي كبير يقدر يهز ادريس تاع اوبجي قل منه داكور هذه هي لا ريغل تاعنا ماشي كنا نخدموا بالفرع تاع السي والدي والاف كنا نقدروا نافيكتيو نديروا افيكتاسيون نورمال الكبير يهز تاع الصغير بيان سور توجور لا ريغل هي تاع الكبير والاخرى ثاني تاع الفرع ثاني ما تبدل والو لا قلت لنا قبيله دوكا نوليو نقدروا نافيكتيو هذه ما فهمتش هي تاع هذا درنا ديجا هذا درنا تاع الاو راه وز تاع البي هنايا تاع يكمل يكرازي تاع الدي واللي يهز تاع الاو يقدر لانه فرع مستقل عليه داكور انه فرع مستقل عليه دونك هنا في الانستركسيون هذه هنا واش كان فيها قبل هذه واش كان فيها الدي كان فيها الدي وتاع فرع مستقل عليها معناتها تقدر تحط او داخل داكور تقدر تحط او داخل دونك نكملوا لانستركسيون بعد نقدر نحط دوكا او نحطو داخل بي معناته البي يولي اوبجي دو او داكور هاني قدرت نحط اوبجي تاع او حطيتو في ليدونتيفيون بي اخر مره ممكن كان فيه داكور او بقى بي داكور بي ما تبدلش دونك او بي راهو يبوانتي عند اوبجي دو بي حطيت كرازيت لادريس اللي موجوده في بي ورومبلاسيتها بادريس تاع اوبجي صغير داكور اللي هو الاو دونك يولي البي اوبجي دو او معناتها وين يولي ياكسيدي هنا الفرع هذا وديما ياكسيدي الافيشي دو داكور دونك بي devient اوبجي دو او كوم او ما فيهاش افيشي بي ما فيهاش افيشي دونك ديريكتومون راح يطلع لنا افيشي لي داكور وي نكملوا اف وراح يروح اف صحيح سي c'est un objet de f donc comme f ما عندهاش افيشي دونك راح يطلع ديريكتومون لوبجي الافيشي تاع لا كلاس دو باز ديريكت داكور يمد لها ديما لافونتاج يروح للسي دونك يروح افيشي دو سي دونك كون ندير اف يمد لادريس تاعو ا داكور راهو في فرع مختلف يكون مبوانتي عند الاو دونك انا بدلت الفرع دونك يقدر يهز اف داكور يقدر يهز لادريس اللي موجوده داخل اف دونك يولي سي ان اوبجي دو اف داكور يولي ليدونتيفيون ولا لوبجي هو اوبجي دو اف كوم يولي اوبجي دو اف دونك يدير بوان افيشي وين راح يروح للسي كوم اف ما عندهاش افيشي دونك يروح للسوبر كلاس تاع اف دونك devient اوبجي دو اف دونك يروح ديريكتومون لافيشي دو سي دونك هنايا الاف يمد قيمته ولا يمد لادريس اللي موجوده فيه يمدها للسي دونك واش يولي سي سي ان اوبجي دو اف داكور يولي سي ان اوبجي دو اف دونك ندير سي بوا افيشي وراح يروح للسي لانه يحوس داخل اف ما يلقاش يعاود يطلع للسي داكور
Donc, la dernière instruction, c'est que C devient objet de F, mais F ne contient pas affiché, donc il y aura une super classe directe qui est C, il y aura affiché de C. Donc, la dernière instruction, nous avons certaines possibilités d'affectation entre les objets, dans les classes A, B, C, D, E, F, ne figurent pas dans les programmes ci-dessus. Pourquoi? علاه ما نقدرش ندير لي بوسيبيليتي الاخرين. باغ اكزومبل علاه في الدوزيام لين هنا ما نقدرش، ولا في التروازيام لين ما نقدرش ندير بين سوا ا. او قال لكم لا كيسيون راني ديجا ريبونديت عليها نورمالمون. دونك هنايا قال لك certaines possibilités d'affectation les objets de type classe هادو ne figurent pas dans le programme ci-dessous. Pourquoi? شنو يقدر يعطيني الجواب؟ علاه ما لقيتش لي بوسيبيليتي كامل؟ علاه في التروازيام لين هنا لقيت بابي وما لقيتش بها باسكو ما نقدروش نافيكتيو اون ادريس فيس شغل اوبجي فيس الاوبجي بير. اكس ما نقدروش نافيكتيو ادريس تاع اوبجي بير الادريس تاع اوبجي فيس. داكور، بصح نقدروا نحطوا تاع الفيس داخل البير. داكور،